Gipaikot kog taman sa akong bana og sa ko ang best friend. Maayong adlaw kanimo DJ Sam, ingon man sa imuha mga viewers ug followers. Isapod ko sa imo mga suking tigpaminaw ning imong programa. Tawagan na lang ko sa pangalang Dara. 40 anyos ko DJ Sam. Murag bag-o lang gyud kaayo para nako ang nahitabo. Bisan pa man og taod-taod na pud ning nahitabo sa akong kinabuhi. Kaniadtong tuig 2009 DJ Sam. Nagsugod pa lang ang social media ni adtong panahon na. Kahinumdum ko or ambot kung nakahinumdum pa mo or naagian ba ni ninyo. Kinahanglan pa ta mo adto sa internet cafe para makagamit lang gyud og computer. Lipay kay ko DJ Sam kung naay wifi or front cam ang ako ang cellphone. Karon murag di naman mahimo kung why touchscreen ang cellphone DJ Sam. Nataw ko sa pamilya nga may kaya jud. Pero niabot ang punto DJ Sam. Nagkabuwag ang ako mga ginikanan o na-depress si mama. Nasira ang among negosyo DJ Sam. O nabaligya po din taon ang among mga kabtangan. Mao to, nagpuyo na lang mi sa gamay kaayo nga balay. Kaming duha ni mama. Og si mama DJ Sam. Naningkamot siyag panikay sikay. Aron lang jud makasuporta sa ako . Apan ako, nahimo kong suwail nga pagkaanak. Wa na ko nakita ang iyang sakripisyo sa ako . Nag-drop out pagid ko sa college. Second year lang ang ako nahuman DJ Sam. Og permira ko sa internet cafe ni atong panahon na. O di ba kaha sa imnanan, kauban ng akong amiga nga si Kakay. Hangtod nakakita na si mama og trabaho DJ Sam isip usa ka hotel manager. Tungod sa kabisi ni mama, permi ko mag-inusara sa balay. Ug ang ako ang kalipay, ang social media lang jud. Kaniadto DJ Sam mas lingaw gud ay. Kay naay music tapos pwede pa mausab ang background sa imong profile. Usa ka adlaw niya na DJ Sam. Nagsarado ang internet cafe. Ug laay kaayo ko. Gipaadto na ako si Kakay DJ Sam sa amo ang balay. Ingon ko ni mama nga maghisgot lang mi sa kurso nga among kuhaon sa next sem. Pero dili gud DJ Sam, di na tinuod. Kay si Kakay, siya nga akong kauban pirmi sa tanan akong laag. Wa na ko damha DJ Sam nga ni adtong adlaw. Adunay mahitabo nga makapausab sa dagan sa akong kinabuhi. Og hangtod karon, klaro pa sa akong hunahuna ang tanan DJ Sam. Tingala ko nagdaladala siya dako kayong backpack. Mao di ay kanade siya laptop dala DJ Sam. Gamiton daw namo to para makakwarta ming duha. Sideline lang daw DJ Sam nga nindot kaayo. Manghantok mig afam DJ Sam. Mao to gihimuan ko niyag account sa usa ka dating app. Og wa madugay DJ Sam, nagbaha na dayon ang mga messages. Wa pa kuno kaayo ko DJ Sam. Gipasakay-sakay sab namo sila DJ Sam. Tapos gipaikot sa among mga palad sa akong amiga. Dayon, pangayuan og kwarta. DJ Sam niadtong gabiuna no, gibati jud nako ang gitawag nila kalipay og gulba DJ Sam nga di gyud nako masabtan. Og dito na nagsugod ang pagpang-scam nako online. Una, 40 lang ka messages. Pero kadugayan moabot nag 200 ka messages DJ Sam adlaw-adlaw. Kada afam, makakuha ako og 20 ngadto sa $50. Usahay $100 pa gani. Tabangan pa ko ni Kakay DJ Sam unsaon pagpa-fall nila. Ang kwarta mao nga among gigamit DJ Sam sa inom. Pamalit sa unsay amo ang gusto. Pero niabot sa akong kinabuhi si 30 DJ Sam. Kada adlaw siya mag-text og tawag nako. Gipakita niya kung unsa ko kaimportante para niya. O ginahinay DJ Sam, nilikay na ko sa pagpang-scam og mas giuna na ako ang relasyon namong duha ni 30. Wow. Gisugot na ako siya og siya na mismo ang naghatag na ako sa tanan akong gusto. Kwarta DJ Sam, flowers, chocolates, tanan-tanan nga gusto nako. Og tungod ni ani, nisupak na pud ko sa akong mama. Mibiya ako sa among balay. Og nakiipon ko kang 30 DJ Sam bisan supa kaayo sa kagustuhan ni mama.
Sa sinugdanan, murag hapsay raman ang dagan sa among relasyon. Pero nagkadugay, nagsugod na nga mogawas ang dili maayong batasan ni 30. Kadugayan di siya isa magsige na lang mig-away niya. Nabuang magud siya sa online nga kasino. Bisan among ipalit og bugas, iha pa nang isugal, maong niabot sa punto nga gilambos na ako ang iyang cellphone. Gusto na gidunta nako nga magkabuwag ming duha, pero nangayo siyag tsansa nako. Nauna-hunaan po na ako DJ Sam nga kinsa ba ko nga husgahan siya. Nga dili niya kayang magbag-o DJ Sam, nga bisan ako gani scammer man ko kaniadto. Pero nakaya na akong magbag-o para kang 30. DJ Sam humana sa among dako nga lalis ni 30. Mihunong siya sa pagduwa sa online casino. Nibalik ang kalinaw sa among panimalay. Nangabang mi og mas dako nga apartment ug nanginabuhi mi nga ordinaryo lang. Nagpabilin ko nga housewife DJ Sam. Wa na ko'y trabaho ug wa na pud mi magkaistoryahanay pa ni mama. Sukad nga niuban ko kang 30. Paglabay sa duha ka tuig nagpakasalming duha ug nanganak pud kog batang lalaki DJ Sam. Nalipay kay ko. Unya niabot ang balita nga namatay si mama tungod daw sa breast cancer. Nasakitan kay ko sa nahitabo. Kay wa lang man ako siya naasikaso sa iyahang katapusan. Sa iyahang testamento DJ Sam, napanunod na ako ang 10 million pesos. Duha ka properties niya. Gibaligya namo ang mga yuta DJ Sam ug nagtukod mig kaugalingon namong balay. Tapos, pipila pod ka mga investments. Abi na kung humana na ang tanan. Pero usa ka gabi niya na DJ Sam samtang naligo ang akong bana nga si 30. Nakadawat ko usa ka tawag nga naghatag og lokasyon. Gisunod pud ako ang address sa DJ Sam ug didto nakita nako ang butang nga nakapabungkag sa akong kalibutan. Sa usa ka bar paingon ang address sa DJ Sam nga gisend sa ako. O dito nako nakuha kang 30. Kay ba mo unsa nga akong naabtan? Akong bana ug ako ang best friend nga si Kakay. Kabaw mo, nakabook na di ay silang hotel DJ Sam. Kay human sa bar, plano nila nga didto sila maglampunganay. Kani pa ha, si 30 di ay DJ Sam ug akong BFF nga si Kakay uyab na kaniadto pa. Bago pa mi, nagkaila ni 30. Plano nila ang tanan. Tungod sa kwarta DJ Sam, giilad ko nilag taman. Giduwaan lang ko nila. Intensyon lang nila DJ Sam nga pangwartahan og huthutan ko. Wa lang damhan ni Kakay nga seryoso og ikambyo nako bisan nga akong mama DJ Sam para kang 30. Tapos ana ra di ay ang mabal-an ako. Nangayo si 30 og laing tsansa, nangayo siyag pasaylo sa ako Magbag-o na daw siya DJ Sam. Pero nabungog na ko anang butanga kay pila ka beses na siyang nanaad nga magbag-o siya. Laom di ay kaayo ang kalagot ni Kakay sa ako Kay siya daw ang naghatag sa ako og kapangwartahan. Pero siya ang nagkamang. Kay di man gyud siya magustuhan sa mga afam DJ Sam kay bati man siyang naong. Ug ako ang ginahatagan og kwarta nila. DJ Sam bisan pag mapuno kus baka, hatagan gyapon ko kwarta sa mga afam. Mao na ang hinungdan sa inggit nga nabalot sa lawas ni Kakay. Ug nanimalos siya, pinaagi sa iyang uyab nga si 30 nga namahimo na nakong bana. DJ Sam siguro no, kato ang labing masakit ug labing dakong pagsuway sa tibuok na akong kinabuhi. Lisod isay-say, kung unsa ka grabe ang kasakit nga akong gibati. Sakit kaayo nga makita nimo ang mga tao nga imong gisaligan. Ang mga tao nga imong gituuhan nga kauban mo sa kalisod ug kalipay. Maudi ay ang mutraydor ug mupasakit kanimo. Katong mga tao nga nagtuo kang matinud-anon, sila pa ang nagbilin og mga samad nga wa ka makahibaw kung unsaon pagpaayo. Ingna ko nga tanga, kay wala na ako makita dayon ang ilang tinuod nga batasan. Ang pagluib nila, ang mga bakak nila, ang mga pagtraidor nila. Wa gyud ko nagtuo DJ Sam nga mauna ang ilang buhaton nga rikanako. Apan bisan pa sa tanang kasakit, adunay usa ka butang nga naghatag na kog kusog. Mao nga akong anak. Siya ra ang hinungdan nga no nga wa ko mihunong sa kinabuhi. Siya ang nagpugong nako nga dili ko tugutan nga ang kasakit mo ay magbuot sa akong kaugmaon.
Kaniadto, akong kaugalingon ra nga akong yunahuna. Pero karon, ang akong anak na ang akong kusog. Siya ang akong giya. Siya ang hinungdan nga nung nagpadayon ko sa pakipagbisog sa kinabuhi DJ Sam. Pero usa ka adlaw ni ana, kalit na lang niabot si 30 og kakay sa among balay. Kay gusto daw nilang kuhaon ang bata, mga baga kay gnahong DJ Sam. Nagkagubot yun mi ni adtong tungura ug nagpatawag ang among silingan og pulis. Gidemanda nako sila ug nag-abot yun mi sa korte. Dayon nag-file kog annulment DJ Sam batok sa akong bana nga si 30. Dili pa siya musugot. Kay bao man kong kwarta ang yang giapas sa kuha. Sayod siya nga hangtod siya pa ang akong bana. Dako gid kay siya say sa mga kabtangan. Pero wa gid ako na itugot DJ Sam nga mahitabo. Gibuhat na ako kung unsa ang makaayo namo sa akong anak. Nagpadayon gyud ang annulment namo ni 30 DJ Sam. Og ako ang gihatagan sa korte og kustodiya sa among anak. Bisan sakit, nakakuha gyapon siya og katunga sa among mga kabtangan. Kay wa man mi pinirmahan og agreement DJ Sam bago pa man mi makasalduha. Bisan gikan pa kadaghanan ato sa mana nako sa akong inahan. Sige na lang. Nakat-on ko DJ Sam nga bunga sab kini sa akong mga sayop nga desisyon kaniadto. Mao na, nakatutok na lang ko sa ako ang anak. Ug sa among bag-ong kinabuhi. Nibalhin mi DJ Sam sa probinsya sa akong anak. Nipalit og gamay nga balay duol sa iyang eskwelahan. Ug bisan lisod ang pagsugod DJ Sam, nakaya ra gihapon ako. Karon online ang akong trabaho DJ Sam. Ug akong anak 12 anyos na. Maayo siya nga bata. Layo ra kaayo sa akong pagkarebelde kaniadto. Nagisgot pa siya DJ Sam bahin sa iyang amahan. Apan wa pa mi magkita ni 30 sukad-sukad nga nagbahin mis among katigayunan. Hangtod usa ka adlaw DJ Sam, nasayra na lang nako og nabalitaan nga nadakpan di ay sila si Kakay DJ Sam tungod sa illegal nilang binuhatan. Nabalaka ko kung unsaon ako pag-istorya sa akong anak ang kabahin sa iyang papa. Labi na karon DJ Sam, nga gasugod na siya ba og pangutana kung kinsa ang iyang amahan o pwede ba daw nga mailhan pa daw niya. Pero ako mahadlo ko. Kay basin unya og ugaling man makita sila sa iyang amahan, kay baho na bay ako sa ilang mga batasan. Basin unya og maabuso pod ang akong anak. Basin tudluan lang og mga kabuang. Bad influence ang duha DJ Sam. Mao nang mangutana ko ninyo ba? Unsa bay angay na akong buhaton mga viewers? Sakto ra ba nga itago una nako ang tanan? Or kinahanglan jud nga istoryahan nako ang akong anak ug ipasabot sa iyaha samtang sayo pa? Palihog tambagi ko ninyo. Imong sender DJ Sam og follower, Dara.